Anak og inahan posas, human nakuhaan og sobra tunga milyon nga sabo. Like mother, like son. Naka-standby na sa katropang Eric Amaro. Live report. Mayo nga punta ka katropang Janly katropang Philip mga katropa polos yun no napasnak sa selda sa Police Station 6 sa Wangkalo Police Station kining inahan og anak kinsa matod pa kuan po da napoy mother and son tandem magisugata og pagpayot og ginadiling drogas nasikop ni sila kagabi katropang Janly mga alas 11 na to no ang takna sa kagabion dili na usab sa may barangay Pasil Cebu City din ang mga dakpan ang inahan aliasan nato ni Henya 56 anyos manindahan ni buwak niya iyang anak kini si alias Awing 26 anyos habal-habal driver sa maong ginipong pagkadakop ni Awing ikatulo na ning higayon niya nga dakpan tungod sa pagbayot og ginadling droga sa primero pa sa kining maong inahan nakuha gikan sa duha kining gibalabana nga 110 gramos sa gituang shabu mga 700,000 po ni kape no ang balor ni katupang Janly og 300 pesos nga buy bust money ang nabayo sab silang posisyon matod pa sa kining hepe sa Station 6 sa Wangkalo Police Station nga si Police Captain Noah Aniana nga pipilapod kasi man nilang kining panin-an ang illegal drug trade sa kinipong ni Awing no og kagabi dihang ilan nang na suta nga kini po verified na nila ila din gipagyan aga bypass operation nga resulta sa kini po pagkasikop sa mong inahan o anak kay kining inahan motonol man sad mo sa mo mahog og runner kumbaga katupag Janly katupag Philip mga kaigsudan no so kaso nga kalapasan no section 511 kining pagpamiligi ang mga pagupot og ginaling drogas subay sa article 2 RA 9165 o comprehensive dangerous drugs act of 2002 ang giandam na karon no batok aning maong inahan og anak kinsa matud pa nagkonsabo sa pagpahiyot og shabu. So Mark katupang Janly katupag Philip man itong unang kasikas basta sa pagrumbong istasyon sa komunisana sa Dakbayan Subo Karoga Maga-Orasa mga katropa. Init na yun. Ang itong kapalibot para di mo magduka sa matag magbiyahe o doon na po may trabaho di sa opisina. Pagapi mo og Santo Plus kung minitan yung tiyan, mubaskog pa yung kalawasan, humot lami sustansyado pang atong kape. Alag sa Digosang Pilipino para sa Pilipinas sa Katropa, Eric Amaro, XFM News. XFM report.